शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एवं स्वच्छ नियुक्ति की मांग को लेकर सारा भारत युवा लीग के द्वारा जिले के ओंदा बाजार में जुलूस निकाली गई, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष पथिक डांगर एवं सचिव सौभिक विश्वास द्वारा किया गया। इस बारे में अध्यक्ष श्री डांगर का कहना है कि खुद की बेटी की भलाई के लिए एवं स्वार्थ के लिए दल भी छोड़ सकते हैं, कितना कुछ लोग कर सकते हैं यह सोचने की बात है। मौके पर जिला सचिव सौभिक विश्वास का कहना है कि जब तक एसएससी भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को जेल नहीं हो जाती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मौके पर उपस्थित लोगों में जिला उपाध्यक्ष सौमेन घोष, नेताई मंडल, उस्मान दलाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। আপনাদের যে প্রোগ্রাম ছিল আজ ওন্দা বাজারে সেটা কি নিয়ে ছিল? আপনারা জানেন যে এসএসসি এবং গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই দুর্নীতিতে সরাসরিভাবে বর্তমান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর নাম সরাসরিভাবে জড়িত, যেখানে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মেয়ে, পরেশ অধিকারীর মেয়ে, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে পরীক্ষায় না বসেই সে 2 নম্বরীভাবে চাকরি পেয়েছে এবং হাইকোর্ট তার চাকরি বরখাস্ত করেছে এবং তাকে তার বেতন 2টি কিস্তিতে ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গে একটা দুর্নীতি হয়েছে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, পেপারও দেখেছেন, সংবাদ মাধ্যমেও দেখেছেন। 381 জন নিয়োগ হয়েছে, তার মধ্যে 222 জন পরীক্ষাতেই বসেনি যারা নিয়োগ হয়েছে। এছাড়াও অনেকে রয়েছেন যারা পরীক্ষায় ফেল করেছেন, যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপক কেলেঙ্কারির পর থেকে এত বড় কেলেঙ্কারি ভারতবর্ষে আর দেখিনি, যেখানে এর ঘটনা সম্পূর্ণভাবে আমাদের রাজ্য সরকারের নিন্দা করা উচিত ছিল এবং যখনই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসছে এবং সিবিআই তাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছে, রাজ্য সরকারের একটা সদার্থক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং তাদেরকে ইমিডিয়েটলি তাদেরকে বরখাস্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে কি দেখলাম, সরকার তাদের পাশেই দাঁড়াচ্ছে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে ফাঁসানোর অভিযোগ তুলে তাদেরকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছে। এবং পরশুদিন দেখলাম পরেশ অধিকারী তার নিজের গ্রামে যখন ফিরে গেছে 2বার জেরার পর, তখন তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে মালা দিয়ে। এ থেকে এটা জিনিস বোঝা যায় যে এই সরকারটা অন্তত সাধারণের সরকার না, এই সরকারটা চোরেদের সরকার। এই ঘটনা তো প্রথম নয়, এর আগেও আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখে বিরুদ্ধে সেইখানেই আমরা দাঁড়িয়ে আমরা আজকে ওন্দাতে যুবলীগের পক্ষ থেকে আমরা পথসভা, মিছিল এবং দুর্নীতিপরায়ণ 2 শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর পুষ্পতুল জ্বালিয়ে আমরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করব। আপনাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি? দেখুন, পরিষ্কার কথা, এই সরকারটা দুর্নীতিপরায়ণ সরকার এবং এই সরকারের কাছে আমরা নিঃসন্দেহে দাবি রাখছি যে স্বচ্ছ নিয়োগ হবে, দুর্নীতিপরায়ণরা গ্রেপ্তার হবে। কিন্তু আমরা জানি এই সরকারের কাছে সেসব আশা করে লাভ নেই। আমরা যতদিন না এই সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা একটা বোল্ড স্টেপ নিতে পারছি, মানুষকে সংগঠিত করে আমরা এক বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব এবং এই সরকারটাকে যতক্ষণ না আমরা উৎখাত করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত যুবলীগ, সারা ভারত যুবলীগ এবং লাল ঝান্ডা কখনো মাথা নত করবে না এবং এই লড়াই। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बरहमपुर के कांग्रेस सांसद सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को किए गए ट्वीट से सिख समुदाय में भारी आक्रोश है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पर कंपन होती है। हालांकि 5 मिनट के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस ट्वीट को पढ़कर सिख समुदाय भड़क उठा। इस ट्वीट के विरोध में बुधवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समुदाय के लोगों के द्वारा जीटी रोड स्थित भगत सिंह मोड़ के समीप स्थित भगत सिंह की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। अधीर रंजन चौधरी हाय 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 हाय, बहरमपुर सांसद अधीर रंजन चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहरमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहरमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी के पुतले को जूते से पीटते हुए पुतला दहन किया गया। इस संबंध में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बरहमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर
उनकी आत्मा की शांति के लिए सिख समुदाय के लश्कर को ट्वीट किया है। आप लोगों ने आंदोलन किया? आज हम लोग का आंदोलन जो था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की सिख अवाम की तरफ से था, जो हमारे बहरमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी 21 मई को दिन, जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिस दिन पुण्यतिथि थी, उस दिन उन्होंने लगता है कि राजीव गांधी को आत्मा को खुश करने के लिए या कांग्रेस पार्टी को फिर से जागरूक करने के लिए जो सिख विरोधी बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया कि जब एक बड़ा ब्रिज गिरता है तो धरती पे कंपन होती है। ये जो बयान 1984 में जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी, तब राजीव गांधी जी ने दिया था। उस वक्त इस बयान को लेकर लोगों ने जो उत्पात भारतवर्ष की धरती पे किया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है और सारे भारतवर्ष ने देखा था कि करीब 30,000 सिखों को उस टाइम उस बयान को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने भड़काया। जो राजीव गांधी ने 30,000 सिखों का उस टाइम कत्ल किया गया था। दोबारा उसी बयान को फिर से जो अधीर रंजन चौधरी जैसे सांसद जो हमारी जनता के प्रतिनिधि है, उनके मन में जो सिखों के प्रति जो जहर था वो उस दिन फिर से बाहर आ गया कि वो चाहते थे कि दोबारा फिर से क्या वो 1984 को दोबारा फिर दोहराना चाहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आज मीडिया के मार्फत से हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे लोकसभा के सांसद और भी जितने हमारे प्रतिनिधि जनता के सांसद हैं, कम से कम इसका विरोध करें और ऐसे सांसद को इस पद से उतारे कि जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह का गंदा बयान देते हैं कि दोबारा फिर से दंगा भड़काने की क्या कोशिश। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के नूतनगंज धर्मशाला में चौथी बार 3 और 5 नंबर वार्ड के लोगों के लिए द्वारे सरकार शिविर लगाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चालू किए गए सभी योजनाओं के शिविर में लाया गया है। द्वारे सरकार कर्म सूची के माध्यम से इलाके के लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप और वैक्सीन प्रदान करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज के द्वारे सरकार शिविर में 3 नंबर वार्ड के पार्षद झिली दत्ता और वार्ड के अन्य कर्मी उपस्थित थे। पार्षद ने द्वारे सरकार शिविर में हर एक टेबल में घूमकर इलाके के लोगों की सुविधा असुविधा के बारे में जानकारी ली, साथ ही उन लोगों का मदद का भी बात कही। आज हमारे धर्मशाला 3 नंबर और 5 नंबर वार्डे दुआरे सरकार অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা আমাদের চতুর্থ দফায় দুয়ারে সরকার। এখানে আমাদের মোটামুটি সব রকম প্রকল্প দিকে যেগুলো প্রকল্প সেগুলো সব রকম সুবিধা দেওয়া আছে। যাদের যাদের এগুলো বাকি আছে তারা যাতে এইসব পরিষেবা পাচ্ছে না সেসব দেখার জন্য আমরাও এখানে কাউন্সিলররা উপস্থিত আছি এবং সবাই যাতে পরিষেবা পায় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমাদের সকল ছেলেরা এখানে উপস্থিত আছে। ঘুরে দেখলেন? হ্যাঁ, ঘুরে দেখি সব সঠিকভাবে ঠিকঠাক কাজ সব চলছে? ঠিকঠাক মোটামুটি চলছে, কোনো অসুবিধা নেই। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूलों के एक के बाद एक मिसाल कायम की जा रही है। दुर्गापुर पूर्व से तृणमूल विधायक प्रदीप मजूमदार ने बुधवार को नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल पर एक वृत्ति चित्र का उद्घाटन किया। दुर्गापुर महकुमा शासक शेखर कुमार चौधरी, मेयर आनंदिता मुखर्जी, दुर्गापुर नगर निगम MIC अंकिता चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। साथ ही स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का उद्घाटन करते हुए विधायक ने कहा कि 4200 छात्रों वाला ऐसा सरकारी स्कूल जिस तरह स्वस्थ वातावरण में पढ़ रहा है वह काबिल तारीफ है। ये हमारे गौरव की बात है। अगर हम स्कूल के इतिहास को देखें तो 2010 से स्कूल में सुधार हुआ है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक हैं, जिनके नेतृत्व और ईमानदारी से यह विद्यालय आगे बढ़ रहा है। कलीमुल साहेब, आज के जो डॉक्यूमेंट्री আপনারা দেখালেন এটার উদ্দেশ্যটা কি? অ্যাকচুয়ালি এই যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম আজকে দেখানো হলো, এটা যে মাথা থেকে এসেছিলো LCW ইন্ডিয়া যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রঞ্জন কুমার, উনি কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। উনি বললেন कि सर আমি দিল্লি গিয়েছিলাম আর দিল্লি সরকারি স্কুল এক মডেল হিসাবে পুরো ইন্ডিয়াতে পরিচিত আছে। তো উনি বললেন कि আমি ওখানে দেখে এসেছি আর আপনার স্কুলে আমি শুনেছি, তো আপনার স্কুল আমি ঘুরতে চাই, দেখতে চাই। আমি বললাম মোস্ট ওয়েলকাম। উনি এসে স্কুল ওনার টিম ছিল 4-5 জন, ওই স্কুলে ঘুরেছে। দেখার পর বললেন कि আপনার স্কুল খুবই টক্কর দিতে পারে দিল্লি স্কুলকে, আমি এটা ডকুমেন্টারি করতে চাই।
আমি বললাম কেন করতে চান? উনি বললেন কি দেখুন একটা সরকারি স্কুল, যেভাবে আপনি যে ডিফারেন্স উনি বললেন যে দিল্লি স্কুলে যত ফান্ডিং সরকার দিয়েছে কিন্তু নেপালি পাই স্কুলে গভর্নমেন্ট ফান্ডের সঙ্গে সঙ্গে যে সোসাইটি থেকে অনেকও সাহায্য করা হয়েছে, এটা একটু আলাদা মাত্রা দেয়। তো তার ক্ষেত্রে বললো কি এটা আরও সরকারি স্কুলকে আমি একটা মডেল হিসাবে দেখাবো কি আপনিও এটা করতে পারবেন। তো আমি বললাম মোস্ট ওয়েলকাম, আপনি এটা করুন। উনি তৈরি করলেন, প্রায় গত 1 মাস থেকে কাজ চলছিল, তার আজকে উদ্বোধন হলো। আমাদের MLA মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার স্যার এসেছিলেন, SDM স্যার ছিলেন, মেয়র ম্যাডাম ছিলেন, উনি উদ্বোধন করেছেন। ওনারা কি এটাতে খুব খুশি? উনি তো বললেন, প্রদীপ স্যার স্পেশালি খুবই প্রশংসা করেছেন, আর উনি নিজে বলেছেন কি এটা আর মোটিভেশনাল স্পিচও দিয়েছেন, আর বললেন কি যে ইচ্ছা শক্তি থাকে তো আপনি যে কিছু করতে পারেন। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PB न्यूज़। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট।
তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपनी समस्या के समाधान हेतु 31 मई को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन आसनसोल रेल डिवीजन के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कई बातें कही। इसके अलावा स्टेशन मास्टर को सुरक्षा तथा तनाव भत्ता दिए जाने की मांग करते हुए पद नाम परिवर्तन के साथ कैडर के वर्गीकरण का भी मांग किया गया। उन्होंने कहा कि रेल मास्टरों के सामूहिक अवकाश के कारण सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वे लोग यात्रियों से क्षमा चाहते हैं। मौके पर शिव चरण सरकार, संजीव जायसवाल, सुबोध कुमार, उमेश कुमार, रोविंद कुमार सिंह ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। साथियों, आज हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी एक उद्देश्य है कि ये जो सरकार है, ये तुगलकी फरमान के द्वारा हमारी रात्रि भत्ता को बंद कर दी गई है। ये 2020 से बंद किया गया है, जिसके लिए हम लोग इसके पुनर्बहाल के लिए ये 31 मई 2022 को पूरे भारतवर्ष के स्टेशन मास्टर एक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही भारत में हमारे जो स्टेशन मास्टर हैं, काफ़ी वैकेंसी रिक्तियाँ हो गई हैं, लगभग 6,500-7 हज़ार रिक्तियाँ हैं। उसको फुलफ़िल करने के लिए हमने सरकार से मांग की है। इसके साथ ही एमएससीपी का एक ज्वलंत मुद्दा है, जो कि पे कमीशन के द्वारा मुझे दिया गया था, और पे कमीशन 1/1/2016 से लागू हुई थी, लेकिन एमएससीपी हमें फरवरी 2018 से दिया गया है। तो हमारी मांग है कि ये जो एमएससीपी है, ये 1/1/2016 से दिया जाए। इसके साथ ही हमारी ड्यूटी के दौरान हम काफ़ी तनावग्रस्त रहते हैं, और हमारी एक न्याय संगत मांग है कि हमें एक स्ट्रेस भत्ता दिया जाए। तो उस स्ट्रेस भत्ते के लिए भी हमारी ये लड़ाई जारी है। इसके साथ ही हम जो भारत सरकार के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो संस्थाएं हैं उसको सरकारीकरण ही किया रखा जाए, ना कि प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। साथ ही हमारी और जो छोटी मांगे हैं, छोटी तो देखने में है, लेकिन वो बहुत उसका एक रिपरकशन होता है। उसका हमारा जो रिक्तियां हो रही हैं, जिससे हमारी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, हमें जो रेस्ट मिलना चाहिए था ड्यूटी में, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग रिक्ति फुलफिल करने के लिए एक भारत सरकार से मांग करते हैं। और जो हमारा कैडर का रीस्ट्रक्चरिंग है, जो हमें अभी सिर्फ स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर करके छोड़ दिया गया है, हम मांग करते हैं कि हमें स्टेशन मैनेजर 1, स्टेशन मैनेजर 2 और स्टेशन मैनेजर गेस्टेड का हमें पोस्ट दिया जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्टेशन का पहचान एक स्टेशन मास्टर से है, और जैसा कि हमारे रेल मंत्री भी बोलते हैं कि स्टेशन मास्टर ही स्टेशन रेलवे का एक पहचान है। और आज उसी स्टेशन मास्टर का एक जो पहचान है ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि स्टेशन मैनेजर को दूसरे संवर्ग से, दूसरे कैटेगरी से लिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस विरोध के लिए 31 मई को पूरे भारतवर्ष के 35,000 स्टेशन मास्टर सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, डिविजनल सेक्रेटरी आयुष्मा, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन आसनसोल। আমাদের মেন এজেন্ডা হচ্ছে যে আমাদের 5টাই মেন এজেন্ডা আছে। 5টা এজেন্ডার মধ্যে আমাদের হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে ভ্যাকেন্সি ফুলফিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ইন্ডিয়ান রেলে 35,000 স্টেশন মাস্টার এখন ওয়ার্কিংয়ে আছে। তো অ্যাকচুয়াল ভ্যাকেন্সি যেটা, সেটা 42 থেকে 43 হাজারের মতো আছে, কিন্তু 7,500-এর মতো ভ্যাকেন্সি এখন খালি পড়ে আছে। এই ভ্যাকেন্সি খালি থাকার জন্য আমাদের যে সেফটি নিয়ে যে আমরা যে কাজ করছি, সেফটি আমাদের যে ট্রেন অপারেশন মুভমেন্টের সঙ্গে আমরা রিলেটেড। তো ট্রেন অপারেশনের সঙ্গে ডাইরেক্ট রিলেটেড থাকার জন্য সেফটি নিয়ে যে কাজ করছি, সেই কাজে আমাদের একটা ব্যাঘাত ঘটছে। তো সেটা আমরা কয়েক বছর ধরেই বিভিন্নভাবে আমরা হায়ার অথরিটিকে
আমাদের যে প্রবলেম সেটাকে জানানো হচ্ছে থ্রু ইমেল, আপনাকে আপনার ইমেল করে এবং চিঠির মাধ্যমে হচ্ছে। এবং আমরা একটা রিলে অনশনও করেছি 2020 সালে। আবার তাতেও কোনো মানে হায়ার অথরিটির কোনো কর্ণপাত তারা করছে না। তারপরে আমরা কালো ব্যাচ পরে লাগাতার 7 দিন আমরা ধিক্কার জানিয়েছি, প্রতিবাদ করেছি। তো মানে তাতেও কোনো মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাতেও কোনো রকমই নজর দিচ্ছে না। তো এই মানে আলটিমেট আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি। আমাদের যে সেন্ট্রাল যে বডি আছে, সেন্ট্রাল বডি একটা ডিসিশন নিয়েছে যে সেই ডিসিশন হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে আমাদেরকে স্ট্রাইকে যেতে হবে। সেই স্ট্রাইক আমরা ছুটির মাধ্যমে করছি। আমরা গণছুটি আবেদন করেছি প্রশাসনকে যে ছুটি দেওয়া হোক। হ্যাঁ, আর যদি ছুটি না দেয় তাহলে আমরা ভাবছি যে স্ট্রাইক একদম আমরা ওখানে ধর্মঘটে আমরা বসবো। কারণ হচ্ছে যে যদি এই সিদ্ধান্ত আমরা না নিই তাহলে আগামী দিনে এই তুগলকি সরকার আরও কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে যা আমাদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তো আমাদের আমাদের যে এমএসসিপি যেটা আছে আমাদের 2018 সাল থেকে 2016 সাল থেকে যেটা দেওয়ার কথা 1 জানুয়ারি থেকে, সেটা আমাদের 2018 সাল থেকে আমাদেরকে এফেক্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, এখানেও আমাদের সাথে একটা মানে আমরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছি। তো আমরা বিভিন্নভাবে যেসব আমাদের দাবি দাওয়াগুলো আছে তা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। আমাদেরকে যতক্ষণ না দাবি দাওয়া না পূরণ হবে আমরা আন্দোলন চালাবো এবং আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। আপনারা স্ট্রাইকের ডেট কবে করেছেন? আমরা স্ট্রাইকের ডেট করেছি 31শে মে, 24 ঘন্টা। 30 তারিখের রাত 12টা থেকে 31 তারিখের 23 পর্যন্ত 12টা পর্যন্ত। আমার নাম হচ্ছে শিবচরণ সরকার, স্টেশন মাস্টার। আমি অল ইন্ডিয়া স্টেশন মাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी सेक्रेटरी। जय हिंद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के वार्ड नंबर 1 स्थित शिरीष डांगा सिद्धू कानो फुटबॉल मैदान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। यह शिविर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जामुड़िया थाना की पुलिस और सुपर शक्ति फाउंडेशन की सहायता से लगाया गया है। स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे सभी अतिथियों का आदिवासी परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया। साथ ही फूलों का गुलदस्ता और उत्तरीय भी प्रदान किया गया। शिविर में मधुमेह तथा नेत्र की जांच की गई, जिसका सैकड़ों गरीब परिवार के सदस्यों ने लाभ उठाया। अतिथि के रूप में पहुंचे डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर सोनावा ने कुलदीप सुरेश ने कहा कि पुलिस और जनता में बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए हर वक्त हमारी तरफ से सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि हमारी छवि को नकारात्मक रूप से ना ली जाए। स्वास्थ्य जांच करने के लिए दुर्गापुर के आईक्यू सिटी के डॉक्टर पहुंचे हुए थे। मौके पर सीआई सुशांत चैटर्जी, थाना प्रभारी सिद्धार्थ साहा, सुपर शक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर चेतन अग्निक, अमित शर्मा, मृदुल चक्रवर्ती, बांटेश्वर हेमब्रम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो এখানে উপস্থিত আছেন মহিলা এন্ড সমস্ত লোকাল এখানে ডায়াগনস্টিক ক্যাম্প করেছি। কিন্তু আপনি দেখলাম কি যদি আমার শরীর উপরে সুস্থ দিচ্ছে কিন্তু ভিতরে কোনো বিমারি বা কোনো প্রবলেম আছে তো প্রথমটাই ডিটেক্ট করে তো ভালো হবে। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। এটা নিয়ে এই ডায়াগনস্টিক ক্যাম্প এখানে আয়োজিত করা হচ্ছে। এখানে ইন্ডাস্ট্রি পার্টিসিপেট করেছি। এখানে আপনি দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু লোক এখানে আছে। তো লোকই চাইছি কি এখানে এভাবে প্রোগ্রাম কেন ভালো হবে। তো আমি দেখলাম কি আজকে দিন আমাদের ভগবানের ইচ্ছা আছে कि এখানে সবাই जो আছে ওনার ডায়াগনস্টিক চেকআপ হয়ে যাবে। তো আশা করছি কি এর আগেই আমাদের যেগুলো রিলেশন আছে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে, যেগুলো রিলেশন আছে পাবলিক সঙ্গে এভাবেই চলছে। এভাবেই আমি সাহায্য পাবো সবাই থেকে। থ্যাংক ইউ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड पलासडीहा निवासी चंद्रनाथ सामंत और उनकी पत्नी ने दुर्गापुर इलाके में करीब 4.5 कट्ठे जमीन पर स्कूल बनाने की योजना बनाई है।
कथित तौर पर दंपत्ति आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण से जमीन का पट्टा लेने के बाद भी जमीन पर स्कूल का काम शुरू नहीं हो सकता है। स्थानीय तृणमूल पार्षद मानस राय के अनुयायियों के खिलाफ आरोप है कि उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उन्हें स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मेल द्वारा इस बारे में सूचित किया गया है, लेकिन दुर्गापुर के पलासडीहा के सामंत दंपत्ति अभी तक लीज की जमीन पर स्कूल बनाने का काम शुरू नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और माकपा की राज्य में सत्ताधारी पार्टी और दुर्गापुर आसनसोल विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में भिड़ंत हो गई है। पूरी घटना में दुर्गापुर के सामंत दंपत्ति को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, क्योंकि वे अभी काम शुरू नहीं कर पाए हैं। स्थानीय पार्षद मानस राय ने कहा कि जो लोग सामंत दंपत्ति से राशि मांग रहे हैं, उन लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी ने कहा कि सामंत दंपत्ति से विषय को थाना में मामला दर्ज करने को कहा गया है, साथ ही अड्डा की तरफ से भी मामला दर्ज किया जाएगा। घटना में कोई भी दोषी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि राज्य में किसी भी प्रकार से उन्नयन मूलक कार्य पर किसी की बाधा होने पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। কিছু ছেলে সিন্ডিকেটে কোন দলে এরা তৃণমূলের সাথেই ঘোরাফেরা করে দেখি নিয়ে তারপর কি বলছে স্যার? তারা এসে বলছে যে এখানে কাজ করা যাবে না। কেন কাজ করা যাবে না? এখানে জমি প্রথমে তাদের বক্তব্য ছিল আমাদের সঙ্গে ফয়সালা করা। কি ফয়সলা? ফয়সালা জানি না কি ফয়সালা চাইছে ওরা। টাকা লেনদেন? তা ওইভাবে টাকা পয়সা লেনদেন, নাহলে কাজ করতে দেবে? নাহলে কাজ করতে দেবো না। নিয়ে এখন কি অবস্থা? এখন কাজ বন্ধই আছে। এডিডিএর লোক এরা এখানে এখন বসে আছেন, কাজ করতে পারছেন না। কারণ ওনারা অফিসিয়ালি লোকেরা কীভাবে এইভাবে কাজ করবে? অফিস যদি এরা কড়া সিদ্ধান্ত না নেয় আর এইভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে দুর্গাপুরে এই 32 নম্বর ওয়ার্ডে কোনো প্রজেক্টই হবে না, এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টে এরা ঝামেলা সৃষ্টি করছে। কতদিন আগে জমিটা নিয়েছিলেন? জমিটা নিজে আমি অফিসিয়ালি জমিটা পেয়েছি আমি 2022 সালের 2 মার্চ, ডিড হওয়ার পরে আমি বলবো। তারপর থেকে আপনি কিছু করতে পারছেন? তারপর থেকে আমি কিছু করতে পারছি না। তারপরে অফিসিয়ালি যেগুলো সিস্টেম আছে সেগুলো মেনটেন করতে গিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে। মানে আপনি ইনস্টিটিউট পুরো আটকে আছে? আজকে আছে। এবং গত 13 তারিখে আমার লেবার ফেবার সবকে এক্সট্রা সব টাকা দিতে হয়েছে, কাজ হয়নি। আজকেও আমি সব লেবাররা এই সকাল থেকে বসে আছি, এদেরও কাজ হলো না, এদিকে আবার পেমেন্ট করতে আমার লস হচ্ছে। এবং আমি একটা মানে কি কন্ট্রাক্টরের ছাঁটাই লোক, আমি একদম আমি পুঁজিপতিও নই, আর আমি বিশাল পয়সাওয়ালা লোকও নয়। আমি গ্রামের একজন সাধারণ ঠিকা শ্রমিক, ছাঁটাই ঠিকা শ্রমিক। আপনার নাম? আমার নাম চন্দ্রনাথ সামন্ত। দেখুন, এডিডিএর বৈধ জমি এডিডিএ থেকে পেয়েছে এই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। তারা একটা স্কুল করবে, তার জন্য অনুমোদিত জমি পয়সা দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে। বাধা দিচ্ছে কে? তৃণমূলের কাউন্সিলর এবং তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি। আমরা বরাবরই বলে এসেছি এই দলটা আসলে তোলাবাজ এবং সিন্ডিকেট রাজের হচ্ছে একদম আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে উপর থেকে নিচে। ভাবতে পারেন যে হচ্ছে যে সরকারি দল, তারা বাধা দিচ্ছে কাজে। আর দ্বিতীয়, এডিডিএর চেয়ারম্যান বলছেন যে আমি এফআইআর করে দিতে বলেছি। সমস্যার সমাধান হচ্ছে নাকি? সব জায়গাতে যেখানে হচ্ছে কোয়ার্টার দখল করছে তৃণমূল নেতার নামে বলছে এফআইআর করে দিতে বলছে। আর এফআইআর হচ্ছে কিনা, তাদের অ্যারেস্ট করছে কিনা, কে দেখবে? আর রাজনৈতিক দলটা আছে কি করতে? শাসক রাজনৈতিক দলটা গোটা দুর্গাপুরে একটা সিন্ডিকেটের রাজ হচ্ছে বাসা বেঁধে আছে। এই বাসা হচ্ছে ভাঙা খুব মুশকিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালের কর্পোরেশনের বোর্ডকে আমরা সরাতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত বাসা ভাঙা মুশকিল। পলাশডিহার ভদ্রলোক, পলাশডিহায় যিনি জমি পেয়েছেন, আইনগতভাবে এডিডিএর কাছে জমি পেয়েছেন, এবং গতকাল তিনি আমাদের অফিসে যারা সার্ভেয়ার আছে তারা তাকে দখল দিতে গিয়েছিল। সেখানে শুনলাম কিছু লোকজন যাদের জীবনটা বেআইনি কাজ কারবারে জড়িত শুরু থেকেই, তারা কিছু আবার শুনছি আমাদের দলের নাম নিয়ে করেছে। আমাদের দল এটা মান্যতা দেয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন তোলাবাজদের জেলে ভরতে হবে। তো আমার মনে হয় এদের পরিণতি তাই হবে। সরকারি কাজে বাধা দিলে তার কিন্তু গলাদের ভেতরে তাকে থাকতে হবে, তিনি যেই হন। এটা কোনো রকম বরদাস্ত করা যাবে না, কারণ এটা সরকারি কাজ, সরকারি সম্পত্তি, সরকারি শিল্পায়নের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। সে জমি নিতে যাচ্ছে, তার অধিকার। সেখানে কিছু মানুষ, আমি জানি না ঝান্ডা ব্যবহার করছে কিনা, যেটা করছে তারা অন্যায় করছে, চূড়ান্ত আইন তাদের ব্যবস্থা নেবে। হ্যাঁ, না কালকেও বলেছে, আজকে লিখিত দেবো।
আজকে পুলিশের কাছে লিখিত দেবো, যাদের নাম পাবো তার নাম নিয়ে দেবো। ওদের কাজ করতে দেয়নি, না না, সেটি কাজ করতে পাওয়া যাবে না। না না, সেইটাই তো বলছি, তার লেজ কি মাথাকে দাঁড়াবে? তারা বলছে তারা তৃণমূলের ছেলে। না না, জানি হোক, এই তো তারা বলছে, তারাই তো ডোবাচ্ছে। তারা কিছু মানুষ ঝান্ডাটা নিয়ে যারা কাজ করতে চায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবমূর্তি, সেটা কালিমালিপ্ত করছে। এইসব কয়েকজন গুটি কয়েক যাদের জীবনে কোনো ত্যাগ নেই, কিছু কোনো কাজ নেই, কোনো কিচ্ছু না, খালি কোথাও কিছু হলে চলে যাও, ঝান্ডা নিয়ে চলে যাও, বাস। না না, কাউন্সিলর, আমি যতদূর খবর কাউন্সিলর অনুগামী নয়, ওখানে তারা ও নিজেদের অনুগামী, একদম পরিষ্কার। এইদের পক্ষ থেকেই তো নেবো। আর ওই ভদ্রলোকে বলবো আপনি একটা এফআইআর করুন লিখিতভাবে, তাকে বাধা দিয়েছে। আর সরকারি কাজে বাধা দান করলে নন অ্যাভেলেবল সেকশন, এটা জেনে রাখা উচিত। আর একটা বলছি, লেজ মাথাকে নাড়াবে না। আমরা একটা খবর পেয়েছি যে দুর্গাপুরে এডিডের কাছ থেকে পলাশডিয়াতে চন্দ্রনাথ সামন্ত ছাড়া জায়গায় জায়গা কিনেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যে বাচ্চাদের, এলাকার বাচ্চাদেরকে তিনি ওখানে একটা স্কুল করবেন এবং মানুষ করবেন, বড় করবেন। কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম, 32 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানস রায় তার সমস্ত দলবল নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাকে পরিষ্কার হুমকি দিয়ে বললেন যে এখানে স্কুল করতে গেলে এগুতে আমাদের কাছ থেকে সমস্ত মেটেরিয়ালস নিতে হবে এবং তার আগে যে টাকা দাবি করেছেন, বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি করেছেন, টাকা দিতে হবে, তারপরেই কাজ শুরু হবে। এবং তিনি আরও বললেন, যদি এই কথা বাইরে বলেছেন আপনাকে মার্ডার করে দেওয়া হবে। তিনি আতঙ্কে, ভয়ে, ভীত হয়ে ছুটে গেলেন এডিডির কাছে। এডিডির চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি রানীগঞ্জের বিধায়ক, তিনি বলেছেন এটা অন্যায় কাজ, আমি দেখছি, আমি এফআইআর করব, কেন ঘটনা ঘটেছে। তাপসবাবু, আমি এরকম কয়েকটা বার বলেছেন এফআইআর কথা, কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে, একটা লোক অ্যারেস্ট হয়নি। তাকে বুঝে নেব যে আপনার মদতি হচ্ছে। কি চলছে বাংলাতে, কি চলছে দুর্গাপুরে, সামনে ভোট বলে মানুষের ভয় দেখানো, আতঙ্ক তৈরি করা। যে ভোট লুট করেছে, সদস্য লুট করেছিলেন, একে আমরা ভোট দিয়েছিলেন, এই কাউন্সিলর হয়েছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, স্কুল হবে, আর সেই স্কুলে বাধা দিতে গেলে বিজেপি রুখে দাঁড়াবে। ভালো কাজ, সমাজ গড়ার কাজ, আমরা সাথে আছি, চিন্তা করবেন না, আপনি এগিয়ে চলুন। পুলিশকে বলবো আপনি ইমিডিয়েট দোষী ব্যক্তি অ্যারেস্ট করুন, ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, নাহলে দায় আমরা পুলিশকে নিতে হবে, তৃণমূলকে নিতে হবে। আমি সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবো, পাশে থেকে আন্দোলন করবো, লড়াই করবো এবং স্কুল হবে ওখানে। ধন্যবাদ। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PV न्यूज।